bin Hadi al-Hamid. Beliau adalah putra daripada Al-Habib Hadi bin Salim bin Hasan bin Umar bin Ahmad bin Aidrus bin Umar bin Abdullah bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Muqaddam al-Thani Syekh Abdurrahman al-Segab bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi al-Ghuyur ibn al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad Sahib al-Sami'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain al-Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah al-Zahra binti Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau terus bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenai nasab ini dikatakan walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah dan Ali Al-Murtada sebagai datu. Kepada kedua cucu beliau Hasan dan Husain kami dinisbatkan sebuah nasab yang di dalamnya tiada keraguan karena bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Husain radhiyallahu taala anhu dilahirkan di Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dengan Syarifah Umuhani. Sejak kecil Al-Habib Husain mendapatkan pendidikan langsung dari ayahandanya. Beliau Habib Husain hidup dalam lingkungan, dalam keluarga yang diliputi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari semenjak kecil maqam dan derajatnya yang tinggi sudah nampak dan jelas. Dan setelah beliau hijrah ke Indonesia, beliau berguru kepada seorang wali besar yang berada di Pekalongan, yaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, dan kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bondowoso. Beliau diberi ijazah dan diperintahkan untuk berdakwah hingga beliau menetap di desa Berani yang tercinta ini. Al-Habib Husain radhiyallahu taala anhu memiliki akhlak dan budi luhur yang merupakan cerminan dari datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sikap dan perilakunya yang sangat menghargai kepada setiap orang, rumah beliau selalu terbuka lebar bagi para tamu yang datang. Tidak sedikit para tamu yang berkunjung ke rumah beliau, dan beliau sendirilah yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya. Al-Habib Husain dikenal sangat ramah dan penuh kasih sayang, sehingga siapapun yang duduk di samping beliau, maka orang tersebut akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Al-Habib Husain selalu tersenyum, tutur katanya lemah lembut. Itu semua tiada lain beliau meneladani akhlak baginda agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti beliau mempunyai hati yang rahmah wa sakhawah lil mu'minin wal mu'minat. Beliau selalu ke pasar, bukan lain hanya untuk melihat para pedagang yang dagangannya tidak laku. Maka Al-Habib Husain tidak ragu untuk memborong dan membeli semua dagangannya itu. Padahal di rumah beliau tidak kurang satu apapun. Itu semua beliau lakukan karena beliau rahmah wa sakhawah lil mu'minin wal mu'minat, sehingga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memberikan maqam yang sangat tinggi di sisinya. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, beliau selalu berjalan di atas jalan yang digariskan oleh para leluhurnya. Beliau berpegang teguh terhadap aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berjalan di atas tariqah Alawiyin. Beliau dalam masalah berfikih, di dalam masalah fikih beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Dan dalam tauhid kepada Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mempunyai ketekunan dalam menjalankan ibadah. Di antaranya beliau tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah lebih-lebih, dan juga sholat 5 waktu yang lain. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu selalu membaca Ratibul Haddad dari Imam Abdillah Al-Haddad dan juga Wirdul Latif, dan beliau selalu menekuni membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12.000 kali dalam sehari semalam. Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu banyak dianugerahi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu perjalanan beliau bersama habaib lainnya untuk berziarah ke makam Al-Habib Husin Luar Batang, beliau Al-Habib Husin di dalam kereta dipaksa untuk menyerahkan tempat duduknya oleh seorang pemuda yang kumal dan hanya memakai kaos oblong. Kemudian beliau berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda tersebut. Al-Habib Husin berdialog beberapa saat dan memberi bekal uang yang tersisa untuk diberikan kepada pemuda kumal tersebut. Tidak berapa lama pemuda tersebut menghilang begitu saja. Kemudian para habaib bertanya kepada Al-Habib Husin, siapakah pemuda tadi? Maka Al-Habib Husin menjawab bahwasannya pemuda tadi adalah Sayyiduna Khidir alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Pernah satu waktu Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Al-Muslim Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, pernah tidak akan hadir haul akbar Al-Habib Husin karena beliau dalam keadaan sakit. Saat tertidur beliau bermimpi dihadiri Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Kedua wali tersebut berkata, hadirlah ke haul Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, karena kami berdua juga hadir ke haul Habib Husin. Sehingga dikatakan, barang siapa yang hadir haul Habib Husin, sama halnya hadir haul Syekh Abu Bakar bin Salim dan juga hadir haul Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan ketika Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri menghadir haul Al-Habib Husin, beliau pernah berkata bahwasannya barokah dan sir daripada Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud itu ada di Berani dan tidak perlu untuk ke Hadramut. Itu adalah salah satu kata daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan itu semua dikarenakan karena kecintaan Al-Habib Husin kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Syekh Abu Bakar bin Salim kepada Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu termasuk waliullah yang berumur panjang dan jauh dari penyakit. Setelah ditanya kenapa beliau selalu sehat, dengan tersenyum Al-Habib Husin menjawab, karena di hati saya tidak ada sedikit pun rasa benci, iri, dengki terhadap orang lain, dan saya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan husnudzon kepada Rasulnya serta kepada manusia yang lain. Dan di antara kunci umur panjang beliau selalu istiqamah salat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu beliau berjalan kaki sekitar 1 jam. Hal tersebut juga digunakan untuk bersilaturahmi dan berdakwah. Semasa hidupnya beliau selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan meneladani salaf-salafnya, sehingga pada akhirnya Allah memanggil beliau dan beliau pun menjawabnya. Beliau Al-Habib Husin radhiyallahu ta'ala anhu berpindah ke rahmatullah pada malam Jumat 11 Safar 1406 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 1985 Masehi. Setelah berpulangnya beliau ke rahmatullah, semua dakwah beliau diteruskan oleh putranya, yakni Al-Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid dan juga cucunya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq Al-Hamid.
untuk selalu mengenang jasa dan perjuangan Al-Habib Husin Al-Hamid, maka selalu diadakan haul akbar pada tiap tahunnya di kediaman Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Semoga kita semua dan semua saudara kita muslimin dan muslimat mendapatkan barokah sir dan madad daripada beliau, sehingga kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau. Kita semua yang hadir dan keluarga kita dikumpulkan kelak bersama beliau dan dikumpulkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga guru kita Habib Muhammad Shadiq diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiyah. Rabbi faj'al muttama'na ghayatu khusnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisam wa akrimil arwah minna birika khairil anam wa ablighil mukhtar 'anna min salatin wa salam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.